Goeiemôre ons mense. Vandag het ons 'n baie mooi meisietjie hierso in ons midde. Haar naam is Amanda Louis Stone. Hulle noem haar die Khoi Nooi van Kaapstad. En sy's 'n regtig baie talentvolle dametjie. En vandag gaan ons 'n bietjie net 'n bietjie uitvind wie is die Nooi, waar kom sy vandaan? Waar sy gebore, wie was haar ouers en wie was die inspirasie in haar lewe? Just for the benefit of those that cannot speak Afrikaans, we are having a conversation with Amanda Louis Stone. It's our Khoi Nooi. There's not a name for it in English, so we have to call her the Khoi Nooi. Today we'll just explore where the Khoi Nooi has started, how she's come to be, and who is she really? Where does she come? Who was her inspiration? And good morning, Amanda. Welcome to the show. Amanda, vertel vir ons 'n bietjie, waar kom die Khoi Nooi vandaan? Ek weet net so voor ons begin het jy vertel van jou ouma. Sy was baie donker geweest en die rooi rokkie het 'n verhaaltjie. In elk geval, wat begin ons sommer daar van die begin af? Waar het dit als begin? Ja, goeiemôre Sean. Luisteraars, baie dankie dat jy my genooi het. Ja, om deel te wees van dit beteken vir my deel te wees van hierdie gesprekkie, om meer van my te vertel. Ek wil ook graag meer van my vertel. My naam is Amanda Louis Stone. Die Khoi Nooi, soos hulle sê, gebore in Elsies Rivier, 7 straat. Maar my ma is eintlik van Beaufort-Wes. En toe ek nou so 1 jaar oud was, het my oupa nog net besluit, nee, kyk, jy gaan nie die Kaap groot word, jy kom platteland. Okay. En wat ek baie voor dankbaar is, want nou het ek daarom so 'n bietjie die plattelandse kultuur, die Khoisan kultuur in my gekry. Nie dat ek sê die Kaap het dit nie, maar in die platteland is dit nog maar nog net een van hy. Soos byvoorbeeld, jy sien die reeldans daar, wat uitgesterf het 'n bietjie in die Kaapstad. En dan sien jy ook die manier hoe die plattelandse mense, my kind, jy weet, hy soort van praat, wat vir my toch te pragtig is. En net om te onderbreek, dis nou op die platteland in Beaufort-Wes. In Beaufort-Wes. Skool gegaan, by St. Matthews skool. En my ma verpleeg by die algemene hospitaal. Maar my oupa, Elias Davids, was getroud met my ouma, maar toe sterf sy toe my ma 5 jaar oud is. En toe trou my oupa nou met die German vrou, jy weet. En my maale was ons nog baie donker, en natuurlik was swart ons nog daai tyd 'n probleem in Suid-Afrika, soos ons nou weet, hier in die apartheidsjare. En my ouma, toe my ma was baie lief vir aantrek. Ek kry nou my aantrek van my ma. Ek was nog soos 'n popvaar. Oh my word. Aangetrek en so. En die dag het my ma nog vir haar die rooi rokkie gekoop. Toe sê nou, ek kom in die kamer uit, toe sê my ouma toe nog vir haar, wie sê gaan trek uit die rooi rokkie? Jy nie geweet swart mense dra nie rooi nie. En my ma toe nog van die tyd af nooit weer rooi gedra. Right. Nou so het my ma nog my die storieetjies vertel en toe vat ek nog die storie en ek besluit nee, kyk ek wil nou my ma laat 'n bietjie goed voel. Want my ma, jy kon sien sy was altyd so teruggetrek oor haar velkleur, sy was nou donker en almal die. En toe besluit ek gaan nou hierdie storieetjie van haar vat en nou hierdie liedjies skryf. En was altyd vir my so mooi as ek het opgetree en die glimlag op haar gesig sien. En ek het sy is ongelukkig gesê nou so 2 maande gelede oorlede. Ek het haar verloor, ja, baie hartseer vir my, maar ek weet sy sien, sy is ook self saam met my hier vanoggend by jou show. Lieflik. En sy is bly toe ek toe hierdie liedjie vasskryf. En baie trots. Is iets van. My liedjie-skrywery kom van my kinderjare af. Maar my omstandighede toe ek weer 5 jaar oud is, toe raak my ma siek. Toe kon sy nie meer verpleeg en vir my sorg. My armoede begin vanaf 5 jaar oud. My swerf van huis tot huis. Nou my ma het nou hierdie snaakse ding het met haar gebeur. Sy het amper soos in 'n trance gegaan. En toe die hospitaal nog vir haar grootste hospitaal toe gestuur, waar hulle nou al die toetse gedoen het om nou te kyk wat is fout met die brein. Maar wat my ma ervaar het daai jare, kyk, so klein soos wat ek was, moes ek nakyk.
as sy nou so in die trans gaan, ek dink sy gaan dood, en dan skree ek nou so, en water bring ek aan en so, tot op 'n dag, dat die hospitaal toe nou vir haar stuur, en nou sê hulle nou, kyk, want sy kan nie so werk nie, maar sy sien alles wat môre gaan gebeur. Wie gaan nou sterwe môre aan, en almal die klompie goed. En ek gaan nou nie by die ander klas, nog ander vir my gaan nou nie daar ingaan nie. Dis 'n geselsie wat ons moet weer opvat. Dis 'n ander geselsie by. Maar anyway, so het my ma toe nou maar aangaan, sy het haar werk verloor sonder geld, niks. En ek moes nakyk. Ek het toe die ma geword, en sy kind geraak. En toe het toe nou maar Kaapstad toe teruggetrek, na my ma se familie toe, wat ook maar baie moeilik was, hulle het nie verstaan nie, was ook maar daar uitgesit, en dan het ek maar so by vreemde mense, so saam met haar getrek. Ek het nou in Elsie's gebly, in Klaakies tyd gebly, in Bontewille rukkie gebly, Mitchells Plain rukkie gebly, ek het omtrent geswerf, totdat ek nog getrou het tot 19 jaar oud, dus en my man of my net kom vraat om te trou, daar was nog glad niks van romanse nie, dis nou net trou met my, en sy pa het nog gesê, ek moet na my kop kyk, en my ma nou maar vat, want soos ons kon swear was, nobody's business, maar anyway, ek moest toe ek nou 13 jaar oud was, toe moet ek nou maar op werk, want die mense wil ons nou rentgeld hê, toe moest ek nou maar weer extra vol, vir my op werk soek. Ek kan daar nog so die oggend hoe sê vir my put, sê gaan, en jy weet ook, die blyk in uitsig, jy weet ken vir uitsig, maar die Here het my bewaar, dat ek gaan werk, ek kry toe nog haringkies afknip van die klere af, en ek het R16 gepay 'n week, en dat ek nou maar my pay net so vir my ma gebring, dat sy toch net die rent kan, want ek kon nie meer die uitsit. Verdraai, dit is te moeilik. En jy was nog 'n kind gewees. Ek was net 'n kind, ek het geen kinderlewe gehad nie, ek moes nou nakyk. En die familie verstaan, ek moes nog nie wat met haar aangaan nie, en niemand verstaan nie. Maar elke keer as sy nou die transe gaan, dat sy nou vir my dinge gesê wat sy sien. En so het ek groot geraak, binne dit wat my ma sien, en toe ek nou 19 trou, en het ek nog 3 kinders gekry, en ja, en toe die dinge nog 'n bietjie beter gegaan vir ons. Ek is 36 jaar getroud. Oh, fantasties. En hy staan nou nog by my, na my ma gekyk en so. So ja, dis nou maar maar waar die skrywe vanaf kom, laat ek gewoon na die skrywe van die liedjies toe gaan. Ek het toe 94 begin, die apartheid nou gebeur. Toe is dit amper asof dit wat nou op my ma was, na my toe geskryf word. Dit is nou vir my vreemd. Dit was vir my so vreemd, want ek het gehoor wat sy sê, maar hoekom dan nou ek? Dis hoekom jy sal hoor ek sê Amanda Lois Stone is my naam, my ma se naam Louise Lois, en haar ma se Nooi van Stone. Okay. So is 'n 3 generasie. Sjoe. Okay. Dis my net 'n geestelike betekenis. Okay. So my ma het toe soos ek sê, toe hierdie goed nou met my begin, gaan ek ook deur visioene. En ek wou altyd skryf. Ek het geweet die gevoel hier binne ek moet skryf, maar ek kon net nie uitkom. En die aand gaan ek toe in 'n klein kamertjie, en ek lê nou plat op die grond, en ek begin ek worstel met die Here, ek sê, hoekom is my lewe so, wat gaan met my aan? En wonder, nou wat gebeur met my, soms ek sê, dis 'n ander storie, maar in die visioene, dan is dit altyd Gabriel en Michael. So het hulle voorgestel aan my ma, en nou is dit nog by my. Eintlik grille soos ek. En dan vat hulle nou vir my na die wese toe. Altens ek het opgestaan die aand, voor ek gaan slaap het, dan hoor ek vir die Anna Ferris op die televisie praat van die Sarah Baartman. En die eerste keer wat ek hoor van Sarah Baartman, en ek was verskriklik ontstel. En ek het nog gaan lê, baie gehuil, sê nou, kom weet ek van die vrou nie. En sal ek my geen wonder bo wonder, want ek het deur 'n persoonlike iets gegaan, jy weet mos soos dit, die skoon familie, jare is nie lankie, die oë is nie blou nie, en die tipe van onder ons skreeuende mense, is die ding nog mos 'n geweldige issue. En ek was so skaam, toe ek Sarah se storie hoor, dat ek vir die Here gesê het, vergewe my, dat ek hierdie Dit is eintlik 'n kleinigheid wat jy, as jy kyk na ander struggles as dit were. Ja, wat sy deurgemaak. En jy sal nie vir my glo nie, die 2 engele vat my
En ek sien dit mos nou in 'n visie. Ek sien hoe haal hulle my gees, my siel, uit my liggaam uit. En hulle vat my na die wese toe. En toe ek nog so lank in die wese staan voor my. Wat vir my uitgestaan het van die visie was, ek kon binne oë sien. Kyk, jy mos nou 'n wese. Daar's mos nou nie 'n mens nie, daar's mos soos gate, nie. Maar ek kon die hele wêreld deur haar oë sien. En ons staan ons nou so oorkant mekaar en dan het uit daar uit 2 strome gekom. Die eerste stroom het binne my ingegaan, maar ek het geweldige pyn gevoel. En die tweede stroom wat ook binne gedring het, was liefde. 'n Liefde wat 'n mens op die aarde kry nie. En hulle het my teruggevat en my siel terug in my liggaam gesit en ek het wakker geskrik. En ek het onmiddellik nou, ek het sommer nou, omdat ek die goed ervaar het, die pen en die papier sommer so by my gebly, en ek begin skryf die gedig. Sarah Bartman, jy het my hart gesteel, o lelie kind. Sarah Bartman, jy het my hart gestreel, o lelie kind van Edenstein. O Afrika kind, jy laat my hart weer gloei. Stuur jou geur uit die Oos-Kaap met die Gamtoosrivier tot aan die Kaapse punt. Jy is nou veilig in die hemelskring, omring net van Afrika's Khoi Unsung. En dan wil ek toch net die tweede versie ook noem. Sy sê, ek skryf dat, sy vra nou, ek vra vir haar, Sarah, het jy tot ziens gesê? Het jy jou hand gewuif terwyl jy die kaai verlaat het? Toe antwoord sy vir my, hoe kon ek my medemens? Hoe kon ek, as die traan my sig verblind het? Hoe kon ek my minnemens wetend, ek vaar die vreemde in aan niemands land? Amanda, hulle sê dis glo hul eie glorieland, om maar net 'n monument te wees. Mama, papa, het my lief, laat my sterf. En dan praat ek nou daaroor en na manie en daar begin my liedjie skryf. Jy sal my nie glo nie, Sean, ek het 3 swart sakke vol van die papiere wat ek mos nou, die wit typek papiere wat ek, soos ek geskryf het. Dit was soos 'n fontein wat losgebreek het na ek die ervaring van Sarah. So ek sal amper sê, Sarah Bartman se gees het my waak, sodat ek kan skryf. En dit is baie diep, het is die vlak, as ek wil nou nie amper daar gaan nie, wat as jy vir vandag se musiek kyk, het nie baie inhoud, nie baie meaning vir mense nie. Ja. Die is baie diep, dit kom van 'n baie diep gevoel, 'n baie plek diep in jou hart en in jou siel. En soos jy gesê het, is amper soos 'n visioen wat jy gekry het, wat uitgekom het en dit het op pen vasgeleer en deur jou mond op in sig gesit, amper so te sê. Ja, want wat ek oplet is, ek is baie connected met mense wat onderdruk was. Soos, as you say, the unsung heroes. And then I started to write the Robben Island song about Mandela, Mr. Mandela and Mr. Zulus and his friends. Wil jy net 'n bietjie gou net so 'n bietjie elaborate op daai gou vir ons? Ja, die liedjie wat het was ook 'n visioen, ek gesien die 2 engele vat my Robben Island. Ek was nog nooit in die natuur op Robben Island. Dis waar die liedjies vanaf kom. En toe ek nou wakker skrik natuurlik, vat ek die pen en ek skryf Robben Island. That's where the story begins. Robben Island, island of hidden pain. Robben Island, shackled feet, 27 years. And then I found out what you say for men in Xhosa, and I said, Amadoda Omoya. So, ja, en dis hoe die liedjie, en wat ek nou vir Mr. Mandela en sy vriende dankie sê, dat hulle die apartheid van ons wegkry het. Net om 'n bietjie dieper te gaan, ek weet die Khoi, ek praat onder korreksie, maar ek weet baie van hulle het in visions gegaan. Soms het hulle gaan lê op die grond en dan wys die visione vir hulle waar die kos so te sê is, waar hulle kyk, hulle het die bow and arrow gehad wat hulle nou gaan jag en so aan, dan gaan lê hulle, dan kry hulle die vision aan, weet hulle presies waartoe om te gaan. So diep in jou hart is jy, kom jy daar uit. So. Jy noem dit nou so, want vir my as 'n kind was dit, wat is fout met my ma? Kyk, ons was mos nie so diep in die Khoisan kultuur.
Ek was later aan sodat ek as sielkundig op so lyk nie, ek voel in my en dan sê die dokter nogal vir my, hy is van KwaZulu-Natal. Hy sê vir my, Amanda, jy baie rondgetrek. Ek sê, ja, hy sê, wie is die Khoi? Ek dink wat aan jou is. En toe was ek saam met die Khois aan groep by Godini. En daar hoor ek in 'n meeting wat hulle daar gehad het, vir die eerste keer in trance, dit wat jy nou genoem het, waar die Khoi mense ingegaan het. En jong, ek het net begin huil, want ek het nou gedink, so dit is wat mamma deurgemaak het, en wat sy nog gesien het daardeur en so, en nou gebeur het mos nou met my ook. So, toe voel ek 'n bietjie nie meer so skaam, en ek was baie skaam, en as ons nou tussen mense sien, dat sy nog net so geraak, dan sien sy. En soos jy sê, die mense wat jy verstaan, die dink jy is lekker nie. Ja, Jy weet, hulle kyk jou aan, die vrou is iets verkeerd met haar, but in the meantime is jy eintlik fine. In fact, jy is beter af as wat hulle is, want jy kan sien goede wat hulle nie kan sien. Ek was soort van protected by these beings, or our ancestors as they call it, or the angels. I was protected. You know what, Sean? I was in, staying with people. You are in danger as a girl. Some people want to molest children, but nothing happened. Nothing could, because before any man want to try to do anything bad to me, my mom sees and told me, Amanda, that man wants to do this and this and this to you. So I was very lucky, because I was really protected. When I got married, I never even had a boyfriend at the time, because I was too scared my mom's going to see. Amazing. And so that was how I grew up as a child. And at the end of the day, it was a tough life. It wasn't an easy life. It was a hard road you traveled. And one can only, if you look at how beautiful you look and how calm your demeanor is, you can see right through you. You're a great person. And that is, like you said, that is what unsung heroes are all about, It's very moderate people, humble people. And it is fantastic to actually have you here. I'm actually very glad that you came. Tell us about your later years a little bit. I know that you were mentioning the tough in the industry, and I've got a few musicians in my family that have really battled to come. They're brilliant. And I one of my he calls himself Khoi as well, my son-in-law. And he's a hip-hop artist. And to break into the music industry is it's almost guarded by this little few people. Yeah, that exactly. Like you said, it's protected and you need to break through, but nobody allows you that permission almost to come through. Do you want to just tell us a little bit about your experiences that you had? I know you mentioned something, maybe you don't want to mention it on camera, but just a little bit about your life, and I feel like dancing when I see your music video. I felt like taking you around the waist and just doing a vals hier saam met jou, jy weet. So, dit's briljant, dit moet daar buite wees, dit moet verkoop, jy weet. So, iets is lekker met ons musiekindustrie nie, dat hulle nog eens vir jou gesien het nie. Of miskien sien hulle vir jou, maar weer die protection is weer daarso. Vertel ons 'n bietjie van dit as ek kan. Let me just say, I'm actually a blues singer. I love the Billie Holidays, the Ella Fitzgeralds, blues and jazz, and that is what I wanted to do if I wasn't the man who was on the Khoi. But at the end of the day, I believe there's a greater power that make decisions for me because of who I am. Because one night my mom called me, she said, there was a lady with me right now telling me that you must not go and sing into that side. You must stay. Okay, I understand, Ma, but why God chose you to do that? Mama said. But what I experienced was when I wanted to sing, yes, there was always why don't the people hear me? That situation. But then I met God is, as I said, here was this ancestral thing protecting me, and then just that certain person comes to me when the others don't want to help me, then God sends one person, like she was a member of parliament, and she heard me and she said, come sing Sarah Bartman in parliament for me.
And I said, wow, God, I want to sing in Parliament. And so I went. Yes, the struggle is there. You don't get help. But I believe when you are guided and understand your identity as who you are as a person, and you know, love your identity as a Khoi person, your culture. And I think then you step into the right direction to be protected by the angels and your ancestors. And And also, just to intervene, you become comfortable with yourself. yes, Because yes. it's always this fight. Who am I? What do I want to do? But once you start accepting who you are, everything just goes better. Yeah, it hurts when people don't want to help me, but I don't mind. I don't get angry with them. It hurts, of course it hurts. And like I said, in every situation, the vision was there. So 2 years ago, I think I had this Khoi jazz with Camilo Lombard. That was a great opportunity for me to bring my poems, and he put me on stage with him. Yeah, and many times government invited me to sing for ministers, and then you get the people that listen here. This is my event. You must only sing one song here. Yeah. And then something strange happened. This guy singing opera, and this guy said, it's now his friend. Listen here, you, a man, is only going to sing one song, but he's going to sing 2 songs. Okay, fine. Because I was being taught by the spiritual ones to accept. Don't fight. But when he had to sing his second song, the CD didn't want to play. And then he had to go to me, Mother, you must sing the second song. Lord, look at that, eh? And that night I remember. So I wrote songs also like Renaissance is Here to Stay. And then another one, the Women's March in 1956. Wow. I titled the song Angels of Stone. You know, as you said, these are songs that are supposed to be out there, but no help at all. Tell us a little bit, just go back a little bit, small little bit, just remember where you want to go, but just take us a little bit back. You said the MP invited you to Parliament. Do you just want to elaborate a little bit on that? Do you want to give us a little bit of recognition to this MP, or maybe not, or I'll leave it up to you. But just maybe just take us a little bit just on what happened. How did you get to meet her? Yeah, okay. Who introduced you and so on? What she did she was a member of Parliament, but in the community, Mrs. Ventura, I don't think she will mind. She opened up a Women in Leadership organization. Now, as you know, there was no money to go to people to add music to the songs that I want to sing. But as I said, once again, wonderfully, God opened up people's hearts to assist me, and then my husband and my children, when they were bigger, they helped with the payment of the studios, but which is very expensive. But Mrs. Van, when she told me, said, Amanda, even if the music is not right, come and stand on stage and sing the song. So I started with the Renaissance is Here to Stay. And then with the other songs, as I said, until I could start he helped me again, my husband, with the song Angel, as I said, I titled Angels of Stone, and those were the songs. For me to be in Parliament singing the Sarah Bartman. So, wow, I couldn't believe that I was there. One of the highlights of your career, I would say. Yeah, that was for me a privilege, and I was honored to be there. If I may ask, who was the president at the time? Because obviously all of them were there as well. Mr. Mandela at the time. Oh, wow. Mr. Mandela at the time. What an honor, eh? Yeah, what it was really. But, and then, you know, what was another highlight of my life was when this lady of, I think it was Kailicha, she stays there, Miss Mandisa, she invited me when Mr. Mandela died. 5 o'clock in the morning. Amanda, don't you want to come and sing Robben Island at Mr. Mandela's memorial service? And I was like, oh my goodness, this is it. This is big. Wow. But in my natural side, I really wanted to sing the Robben Island song for Mr. Mandela. Wow. You know, I was praying actually, please Lord, let me just, let you be there to say thank you through my song. And I sang the Robben, but that day I decided to tell the people in Kailicha, listen here, I'm Khoi. And I even tried to dress me, you know, like
a Khoi person. Khoi I stood and I tradition. said bravely, today I'm going to say I'm Khoi son. Because I tried to sing Xhosa, because I must know amongst the blacks that, but I could feel, I didn't grow up Xhosa. Didn't feel that. Yeah, but yeah, and then I said, I'm Khoi that day. And a strange thing happened to me. I could feel it while I was singing the Robben Island song. And my daughter took photos, and when we got home, and that's what they do every time when I performs, and then we watch it was on the TV, and there was Mr. Mandela's spirit behind me. Now I became very scared at the time, because I said, no, what is going on here? So, it's issues like that. And even with this, that I'm experiencing this beings or things that there's no help. There's no help. People come and say, come Amanda, let me help you with this. But I think our Khoisan culture, there's still more to be done. Because we're a lost generation that don't know how the culture works. There is some people that try to fix it, but nobody came I think to help me with this. Just on that, I know there's a guy that knows the history of the Khoi and the San. He just brought out a book now. Patrick, Patrick, and maybe you must get into contact with him just to see where the origins are. Because sometimes if you understand the origins, then it's easy to get to know where you are and where you fit in, Yeah. And the one sort of suggestion I can just make to you from my side, not that I'm an expert, but is maybe just accept, because once you fight against, then it becomes so much more difficult, Very difficult. So I'm hoping that my audience maybe will see and they hear you and maybe come to the fore, because the Khoisan now in the last few years have come to their own. A lot of people even teach the language now, and they're trying to keep the Khoi memory alive. And I know that in the book, I haven't read the book, but it says that the Khoi and San was actually two different people. And they came together afterwards and they became the Khoi San, like the people say, but they're actually two totally different peoples. It's so strange. In one of my visions, Gabriel Michael took me to Ethiopia. And I couldn't understand, what the hell am I doing? Sorry that I don't say the hell I'm doing in Ethiopia. What am I doing here? But anyway, recently I found a friend who is helping me somehow with the situation, because I was like, what is wrong with me? There's something wrong with me. But he contacted Ethiopia and now the University of UCT. And then this morning, wow, he sent me the person at university, we must bring in Tariq. Okay. And I was like, I heard about him, but I never met him. So I think at the end of the day, if this is our ancestors, our forefathers, they're trying to tell me something, the right people I will meet on the right time. Absolutely. To guide me with this, Wow, fantastic. So, I will meet Tariq one of these days. It's a fantastic story, and our lives are miraculous on its own, even without all these extra stories. And we are going to find, in between, we're going to find the extraordinary, like yourself, like your mom. And showing this to an audience, I think many people will come to the fore and say, listen, this has happened to me. I didn't want to speak about it, but this is what's happening, So thank you for highlighting this and speaking boldly about it. A lot of people would hide away and shy away from things, but we need to bring things in the open and where we come, who we are. And this is what I like about the Unsung Heroes. It's not about a journalist coming to you and say, Amanda, what is this and what is that? And you must just answer the question. And it's all about making news. This is about you, and your journey. Thing I want to say is you are so right. Because for years, I did the story. I can't tell people what is people going to think about my mom or me. But at the end of the day, I want to speak out about it.
There's no need to be ashamed. That's why I wrote in my Elsa's River poem, Elsa's River, you've no need to be ashamed no more. No need to be in chains no more. It was almost like this thing I was hiding I can't be Amanda. This, whatever it was protecting me all my life. Absolutely. So why must I be ashamed to speak about it? Absolutely. And it's so important, as you say, and I hope that other people will come out and speak bravely about this. Is our forefathers. If that is, they went into this, laying down, going to a trance, seeing where's the food, why can't they show us, stay away the danger? How many children is being murdered? Absolutely. I think this must really, can be something that can protect our children at the end Absolutely. of the day. Because I'm not ashamed of it, because I was protected. I was really protected. Amanda, what do you see for yourself going forward? And maybe even advice, and as I see you, you are semi-famous already. Like you said, you were in Parliament. You've got this beautiful Roy Rock song that we're going to play for our audience a little bit later. And like I said, your songs and your poems make you feel so excited about life, you know, for others that hear it. And your songs makes you want to dance. And the brown, if I don't normally like the titles, the colors and the stuff. I just call it brown and black and white. But for the brown people, it is something special. If I'm sure this plays in a brown music or brown environment, they'll just get up and start dancing. You know, it is got that little feeling to the people. And if I may ask you, what do you see yourself in the future? Where do you want to be? And how those that want to still come where you are now, and we mustn't put it down. You know, we're not where we want to be, but we're halfway there. You know, so those that still want to make the halfway mark, how do they get there? What advice do you have for them? Who do they see? Maybe somebody want to do a collaboration with you, whatever. How do they get in contact with you? Yeah, you know what? Recently, I had this urge in my heart to get a bus, put my face on the bus, and you know, I'm working with the real dancers and with the real guitar guy, Alfred, as you heard on the CD, that solo piece. that is him. I so love it. Beautiful. You know what I did with him also? I as I said, I love the blues, and then I said, Alfred, bring in that reel with the blues sound. I would love to see me having this show, the bus going to Hanover Park, Elsa's River, Pontyville, and introduce this real sound to the Catonians. They are here. We've always got the jazz, and you know, the jazz, the blues, the guma, and I don't know if I say the word right, but I want to. This is what I want to do still. Before I'm getting too old, but for now I still want to do it. And then youngsters, go into your identity. This is where the jewels, the gold are. And when you go into your identity as who you are, you will find your poetry, your artistry, it's in there. And when you come up with, I would love to have a children choir. I wrote a song, allow the child to have a say about the world's strive for freedom. Allow the child to sing the anthem, you know. And then I hear in my mind this children choir singing with me, you know. That's where I see me, and that's what I wanted to do for youngsters. And tell their own stories, because their mothers got stories and their fathers got stories. Absolutely. And that's what I did. Like, it's not all up Roy. I also have another story that my mom told me about this woman, Aniki, and I took that story and I wrote a song. So you're actually connected with your parents. Your parents is connected to their parents, their ancestors, as it were. Yeah, and they've got stories. So when you connect with the stories, then you can write. I said to myself, these visions, I wish I could paint. Then I can tell the painter, this is what I saw. Like I said, Sarah, maybe you can paint that for me. And that's how our culture will come alive by if I can ask, and hopefully I added Vicky Sampson on the Unsung Heroes. I haven't seen her join it yet, but
she at one stage got together with kids, and she started doing the choir thing that you're talking about. And maybe if she listens, maybe she can get into contact with you, and maybe you guys can do something together, you know. I'm just mentioning it out there. And so that is a fantastic idea, to get the youth in, to get them tell their stories, get their mothers and fathers' stories out there, because that at the end of the day, that is the stories that we want to hear, because they are sometimes forgotten, and all is sitting in memories. And sometimes by writing these stories, it gives some peace to you as a person yourself as well. And I think that's where your unsung heroes comes in. Yeah, makes sense to me. Our mothers, they got beautiful stories, beautiful stories. And who's saying anything about them? Absolutely. Nobody. I mean, I'm lucky that I can come out and start singing, but my mom couldn't. Yet she loved to sing. And I took her stories, and then the other thing that I love to do is write about our forefathers, Sarah Bartman, David Steer. I just finished David Kruiper. I try to connect with them and try to say what they want to say to the people, to our people. Don't hate, love. That is what Sarah's telling me there. Yes, it's very hurtful. I mean, why did I vote for what? And I wrote another song which I said, I don't want to be a slave anymore. I want to be me. I want to be free in my honey skin. You know, and through that I want to try to, I'm actually an active singer. Yeah. You know? And part of this whole thing is to give our people a bit of identity as well. I think a lot of our people have lost their identity. They don't know who they are, where they come. And you can look at me and I look so light, you confuse me. So at the end of the day, we are so mixed. So we see each other as different people. Yeah. And that identity and that culture that we had, or part of the culture, has been lost. So if we understand where we come from, we can relate better to other people as well. Yeah, that's why I said in the David Steerman song that I wrote, David Steerman sê, ek roep nog steeds uit my graf. Ek vra maar net 'n toekoms weg na weg. David Steerman vra, of verdien my mense dan net die dood? Of moet my mense dan net in armoede gedooi? En dan sê hy David Steerman sê, ek roep nog steeds uit my graf. Ek vra maar net na identiteit en my grondvesreg. Maar nou, hy is mos oor see weggeneem uit die land uit. Maar nou wil ek net in my eie Afrika's grafspek rus. Met boegel en hotnotskooi goed skere omhou. My beendere in lelies toegevul. Met die lied van my Khoi mens stemme koor wat sê, God het reg lief en hy sal betaal. Dit is wat die ancestors wil reg, hulle soek net reg. Soek nie beklein nie, hulle soek nie oorlog nie. Hulle kan nie haat nie, want ons mense was baie gasvry mense. Hulle het almal ingelaat, maar wat het dit vir hulle in die sak gebring? En hulle sê, bring net reg aan my mense. En soos ons net al gesê het, dat as artis, ons gaan nie vorentoe nie. Daar's nog nie reg om vir ons te bring waar ons, want ons het wonderlike talent. Wow, kyk dan oor. Absolutely. En jy natuurlik is een van die voorbeelde van wonderlike talent. Ek wil net gou vir jou net voor ons afsluit. 'n vriend van my het nou natuurlik die boek gekoop van Patrick Mallet. Patrick Tariq Mallet. En hy noem daar van Harry die standloper. Ja. En die man kon 7 tale praat. Fantasties. En ek hoekom ek spesifiek die noem, en ek gaan dit terugbring na die punt toe wat ons gemaak het, net voor ons begin die episode skiet, is die feit dat soms wil mense 'n stukkie papier hê, en ek weet jy baie jy voel baie sterk daaroor. Soms wil mense 'n stukkie papier hê vir sekere dinge wat jy doen, maar dit is natuurlike talent. Jy nie altyd
na universiteit toe te gaan nie, of 'n college, of even matriek klaar te maak as jy dit kan noem nie. But as jy kyk na Harry die strandloper, die man kan 7 tale praat. Hy kon besigheid bedryf met die VOC wat geland het hier in die Kaap sonder education. En die man was hoogs geleerd as jy dit sou wil sê. Dieselfde met jou. Jou liedjies flow uit jou uit. Jy weet, ek het in die Unsung hier, ek weet nie of jy het gesien het van die oumatjie wat briljante oumatjie, sy ken al die hoe om medisyne te maak en so en die persoon wat huldeblyk doen aan haar sê, die vrou was nooit by 'n universiteit nie, maar sy's 'n dokter. Sy het wisdom gehad. Hulle is eintlik spyt dat die vrou nou oorlede is, because al daai kennis is weg saam met haar. En dit is ook deel van die rede hoekom ek die storieetjies het. Laat ons die storieetjies kan vertel. Laat die goede nie verlore kan gaan met geskiedenis. Die mense gaan dood en daai storieetjies gaan dood saam met hulle. Amanda, ek wil net baie dankie sê. Ek weet soms is ons baie besig. Ons moet maar tyd maak en jy word nie eens betaal vir die nie, jy weet. Maar jy het daai tyd gemaak om te kom sê en te kom praat met die nation as dit ware, om te sê luister, daar is hoop. Daar is hoop vir ons. Ons moet nie wanhoop nie. Die stoeltjies gaan vloei. Dit gaan vloei, ja, en druk net deur en soos ek sê, dit is so belangrik dat ons moet teruggaan. Soos ek nou sê, nie mense trakteer op 'n papier nie. En ek dink dit is waarom die land in die toestand is. Want baie van ons ouer mense het wisdom. En die wisdom gaan verlore, want jy het nie die sekere papier wat vir jou nog gelykstel om nou met whoever te kan praat nie. Of by sekere plekke te gaan optree nie, veral as nou as sanger en so nie. Maar as hoop, ons moet net begin luister, self na die wat nie die papier het nie. Absolutely. 100%. Ek wil jou net so in toemaak, wil ek net so 'n storieetjie gou vertel. Was 'n sekere plek waar daar olifante gewees het. En die olifante het te veel geraak. En wat gebeur? Olifante is mos baie swaar. So waar hulle stap, en maak hulle als dood in hulle die plante en so aan. Toe het in die mense se wisdom het hulle decide om die ouers te kaal. En hulle het begin die grootes wat baie damage cause begin doodmaak. En agterna het hulle uitgevind die kleintjies begin nou op mense te attack. As daar 'n motor kom of daar kom mense, dan attack hulle die mense. En dit het nog nooit gebeur voorheen nie. En toe vind hulle uit dat omdat hulle die ouers wat vir hulle moet lei die wysheid het, gaan kaal het, kon die wysheid nie gepaard gewees het met die kleintjies en die kleintjies het groot geword en hulle het heeltemal, as dit so kan sê, ongemaneerd geraak. Want daai wysheid was die oorgedra aan die kleintjies. En jou punt is ons nie daai wysheid. Jy weet, mense soos jouself, mense soos ons ouers wat ons moet leer van. Jy weet, 'n papiertjie is als goed, is fantasties as jy dit doen, maar moenie vergeet die wysheid nie, want 'n papiertjie kan jou nie wysheid leer nie. Jy's doodreg. Die storieetjie maak sin. En ek dink dit is wat gebeur het. As jy nie ek soos my maat verpleeg, maar toe die apartheid weg is, nou ek nou gaan en vra maar nou, sy kan my sê help dat sy siek geraak het nie. En as dit nou die nuwe ding is wat ons moet julle sorg dat sy haar geld kry. Sy is verpleeg vir jare, maar sy is dood daarso. Sy is baie hartseer. Ek wil net dit ook noem, ek het so gesukkel van hy sorg mos nou vir ons. En ek besluit nee, want die mense sê mos jy moet nou dokters, jy siek is, dan moet jy mos nou geld by die regering kry. En ek vat vir haar Tygerberg toe. En toe sit hulle nog die goed in die kop om ons nou te kyk. En daar breek die computers van die dokters. Hoe se was so gelag, so hartseer. En weet jy wat vir my seer gemaak het van die hele ding was, toe stuur die dokters nou vir haar huis toe en hulle gee vir haar 'n nuwe datum. Laat sy mos met computers by die hospitaal mos is. Maar die dag voor sy kom, toe die hospitaal
Ravensmead se polisie laat weet om vir my te kom sê, ek moenie weer my ma so toe bring. En wat was die rede vir dit? Die computers breek mos nie. Is Dat ja, weet dit is mos nou eintlik te doen met is eintlik 'n Khoi ding, Wow. wat dit is, maar my ma is mos nog donker, so dis nou seker toordril of whatever daar plaas. Maar ek weet nie, ek kan nie vir die dokter praat nie. Wow. Maar sy het so gehuil daai dag. Oh, shame. Dus ek het mos verpleeg vir jare. Kom kan ek nie my geld kry nie. En ek sê dit net nooit gekry nie. Vir my was gesê dit is 30 jaar later. Ja, dit Hulle maak kan nie nie. saak nie. Dan mense kry nou huise van wat Maar, oneien was. Maar nou vir die einde, so 7 maande voor sy sterfte, het hier 'n vroutjie wat vir 'n sekere politieke party gekom en vir my ma huis gegee. Sy was 45 jaar op die waglys. En sy het net 7 maande daar gebly. Sy het my baie hartseer. Ja. Man, ons kom uit 'n baie hartseer tydperk, baie ongeregtelikheid gedoen. Baie mense sê soms vir my, die mense moet vergeet wat hulle weet nie die pyn wat die mense deur gegaan het. Jy weet, dit is baie moeilik om is gou om te sê jy moet vergeet en aangaan, maar soms kom dit uit trauma uit en trauma kan nie net geheel word, jy weet. So, ja, ons hoop maar, ons, soos die program, iemand het mention, Sean, jy die ding wat jy het, is Unsung heroes, is iets wat moet mense uplift, wat jy het meer donker storieetjies wat jy vertel en so aan. En ek sê, soms word Unsung heroes gebore uit die donker stories. Is uit die donkerte wat mense sien, jy, wat ons kan nie so aangaan nie. Ons nie die lig te sien en ons moet die ander mense bring om ook die lig te sien. Amanda, ek hoop vorentoe dinge gaan beter en ek weet ons audience gaan baie excited wees oor die geselsies wat ons gehad het. En kan jy net 'n bietjie, miskien net vir jou e-mailadres en jou selfoonnommer miskien vir mense gee as hulle in jou kontak wil kom, miskien ewen een van ons parlementslede wat luister en vir jou kan help met die stories van jou ma en die as ek dit so wil sê, die reparations wat moet gebeur vir die ondaan, ek weet nie wat die woord ontbreek nie, wat gebeur met jou ma moet reggemaak word, dis basies. Ja, ek dink, ek is nie 'n mens wat maklik kwaad word nie. Maar as ek dink dat sy so dood is dit maak 'n mens kwaad, dit maak jou seer kwaad, ja. As dit nie dat ons God geken het, dan weet ek regtig waar ek kon beland het nie. Maar my e-posadresie is amandaloisstone@gmail.com en dan is my selnommer 063 013 1256. Dis my kontakdetails, ja. En soos ek sê, ek dink wat maar net vir ons mense, jy lewe nie verlede nie. Dis nie waar nie. Dis net baie mense was gehelp na 94. Baie is gehelp en hulle het reg gekom. Maar wat van die wat nie gehelp was nie? Hoekom word hulle eenkant gelos? Daar moet daarom ons nou mense soos jy wat nou vorendag kom en luister. Sê my vader 94 was mos vir ons almal bedoel. Ons behoort almal the land of milk and honey in te gaan. Maar ons sit nog net daar waar ons gewees het. En ek dink dis maar altyd dit niks te doen met jy lewe in die verlede nie. Reg is reg en geregtigheid moet En die woord wat ek eintlik gesoek het vir eventjies is onreg. Dis die onreg wat gedoen is aan die mense en daai moet reggemaak word. Dit moes reggemaak gewees het, onmiddellik, toe hulle hoor die vrou verpleeg en maak reg wat daar. En ek dink my ma se dignity sou gerestore gewees het. Absolutely. Amanda, baie dankie vir jou. Jy is fantasties. Ek speel jou liedjie en net voor ek gaan moet ek die noem. Ek het dit genoem vir een van die ander mense. Hy was op my show vroeër en hy het gesê, Sean, it's not about the money. It's about the love and trying to help other people. And to say for him, it's all good, it's nice, it's a nice gesture, but at the end of the day, we all must live. So once we do something and that entertains, en die rede hoekom ek dit doen, omdat ek nou gesê het, ek luister so gereeld na jou, Rooi Rokkie, en jy word nie betaal daarvoor nie.
Jy weet? En dis waar ek in wil kom en sê, luister mense, kom koop Amanda se liedjies. Download dit van waar ewen betaal daarvoor. Jy weet? Laat ons mense ook kan kom waar hulle nie te wees. Want as ons realisties is, dit about die liefde van dit. Maar ons wil ook lewe en ons wil lekker lewe. Ons het genoeg in ons land en soos jy sê, the land of milk and honey, we want a part of it. You know? But thank you so much. I really enjoyed having you here. And hopefully later this afternoon I can still put this on. But if not, it will definitely be on tomorrow morning. Thank you so much for being here. Thank you, Amanda. Sweden.
darem baie mooi. Dit is Amanda, Louise Stone mense, die Khoi Nooi.